بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ، أخواتي التلميذات، اليوم عندنا الفرد الأول بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، اللغة الفرنسية الدورة الثانية. Aujourd'hui غادي نديرو غير tout ce qui est grammaire et conjugaison، غادي نختص على هادو لأن هناك التلاميذ اللي نزول عند الرغبة ديالهم حاولنا باش نديرو غير الاخر لا غرامير et la conjugaison. La première question: transformer les phrases suivantes en utilisant la forme négative. La forme négative هي النفي. كاين les phrases affirmatives وكاين les phrases négatives اللي كنفيو فيها. مثلا il mange le couscous، يعني في la forme négative غادي نديرو il ne mange pas le couscous. Il ne mange pas le couscous. غادي نزيدو ne pas. Il ne mange pas le couscous. غادي نمشيو la deuxième phrase. Il va toujours au parc le matin. Il va toujours au parc le matin. ملي غادي نمشيو la phrase négative غادي نديرو il ne va pas, il ne va jamais au parc le matin. Il ne va jamais. هذه toujours يعني لو كونترا ديالها هي jamais. واحد يمشي دائما، واحد ما يمشيش نهائيا. Il ne va jamais. Il ne va jamais au parc le matin. Tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Tu n'as plus mal à la tête. Tu n'as plus mal. Tu n'as plus mal à la tête. Quelles les expressions, ne, guère, ne, jamais, ne plus, ne هادو كيعبروا لنا عن النفع لا نيغاسيون. غادي نمشيو لا deuxième question. La deuxième question, on va compléter par les expressions de cause suivantes. عطاونا واحد les expressions ديال les causes. كاين puisque، كاين car، كاين à cause de وكاين grâce à. حنا عندنا هنايا 4 phrases غادي نديرو l'expression qui convient اللي غادي نديروها هنايا. Fatima est absente. هنا دي بوانتيي et les malades. فاطمة غائبة. علاش؟ لأن كاينة ان كوز علاش راها absente et les malades. وشنو هي l'expression اللي غادي تجي؟ car elle est malade. Car elle est malade. غاديش نديرو à cause ولا grâce puisque c'est car elle est malade. Il a échoué. C'est le contraire de dire il a réussi. نجح هنا يخسر. Il a échoué. الواحد ملي مثلا كتكون عندنا شي حاجه اللي ماشي مزيانه اوتوماتيكمون ما كنديروش غراس العكس ديال الحاجه اللي تكون مزيانه و اكوز شي حاجه qui ne va pas. Il a échoué à cause de ses mauvaises notes. À cause de ses mauvaises notes. بسبب. هادو كيكسبريميو لا كوز. هادو اللي درناهم دابا. هنا كاين دي بوانتيي. tu es bavard، يعني bavard c'est quelqu'un qui parle trop، يعني طرطار. je vais te sanctionner. puisque tu es bavard je vais te sanctionner. غادي نعاقبك. puisque هنا كتجي puisque كتجي في الاول وكتجي في الوسط.
وكاين كوم حتى هي كوم عادة كوم جينيرالمون كتجي في دون لا بروميير فراس. غادي اون فا باسي ا ليكزيرسيس نيميرو 3. L'exercice numéro 3. Souligne le complément circonstanciel de lieu. Souligne 3. Souligne le complément circonstanciel de lieu en bleu, on va souligner en bleu, et le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de temps en rouge. أحمر. واحد غادي نسطرو عليه بالازرق، واحد نسطرو عليه بالاحمر من خلال لي فراز que je vais noter là. Les élèves sont arrivés très tôt. Les élèves sont arrivés très tôt. Tôt هي جاوبتي. Les élèves sont arrivés très tôt. هنايا tôt c'est un complément circonstanciel de temps. زمان. غادي نسولينيها قلنا en rouge. غادي نجيو ونسولينيو tôt en rouge. Le complément circonstanciel de temps en rouge. Voilà. غادي نمشيو لا دوزيام فراز. لا دوزيام فراز كتقولنا لو دكتور كومون سون ترافاي. لو دكتور le docteur commence son travail à l'hôpital à 8 heures. هنا كنلاحظوا بلي كاين لو دكتور كومون سون ترافاي فين à l'hôpital. C'est un complément circonstanciel de lieu. غادي نسطروها عليها en bleu. ou à 8 heures غادي نسطرو عليها بالاحمر. c'est un complément circonstanciel de temps. هادي هنايا وهادي نورمالمون نديروها en stylo bleu. Voilà. On passe la question 3. Dimanche, je voyage à Fès. Je voyage en Fès.
dimanche, c'est un complément circonstanciel de temps. C'est-à-dire, je dois le souligner en rouge. Voilà. Je voyage à Fès. En fait, c'est un lieu, c'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà. D'abord, je vais passer à la question numéro 3, numéro 4. Allez, effacez la rôle. Question numéro 4. Je conjugue les verbes en impératif présent. Je conjugue les verbes en impératif présent. En impératif présent, le amr. Allez dire les phrases d'Anna. De la classe, dire des pointillés 1, la A, des pointillés de la classe. La classe, le verbe sortir. Le verbe sortir de deuxième personne du singulier. Deuxième, conjugue deuxième personne du singulier. Du singulier. Maintenant, le verbe sortir, c'est un verbe de troisième groupe. Je vais le conjuguer au deuxième personne du singulier lihiyati. Sort. Je sors, tu sors. Sors de la classe. Sors avec S. Sors de la classe. Radim sur SB. سؤال بكيقولنا des pointillés هنايا debout هنا le verbe rester c'est un verbe de premier groupe هنايا يطلبوا لنا deuxième personne de pluriel deuxième personne de pluriel هو vous. Deuxième personne de pluriel هو vous. وعندنا احنا le verbe rester. C'est-à-dire غادي نقولوا reste كاين restant rester كاين غير les trois personnes. L'impératif كتكونجوغا les trois personnes tu, nous ou vous. دابا بغاو vous c'est-à-dire rester debout. Rester debout. Deuxième personne de pluriel. هنا ABC غادي نمشيو للسؤال سي غادي نديرو نو بليتو كاين سؤال غادي سؤال آخر غادي on va conjuguer les verbes cinquièmement d'ailleurs غادي نديرو cinquièmement conjuguer les verbes au conditionnel présent. Conjuguer les verbes au conditionnel présent.
غادي نديرو لي فراز ديالنا غادي نبداو عندك سمير هنايا غادي نديرو لو فيرب على لانفينيتيف لو فيرب فواياجي مثلا على لانفينيتيف مصرفش suivant un مكناس نكملو لا فراز suivant à هنايا سمير لو فيرب فواياجي suivant un مكناس غادي نصرفوها ولا غادي نكونجوغي لو فيرب او كونديسيونيل بريزون الكونديسيونيل بريزون كتكونجوغا بحال راديكال ديال الفيتور وكنزيدو عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي يعني سمير فواياجوغي سمير فواياجوغي غادي ندلعوها لا بارونتيز وغادي نديرو ا اي تي لو فيرب فواياجي في لامبارفي كنقولو جو فواياجي تي فواياجي il فواياجي هنايا غادي غاردي لو راديكال ديال فيتور جو فواياجوغي هنايا il فواياج زدنا عليه غي ا اي تي ديال لا تيرمينيزون ديال لامبارفي غادي نمشيو لا كيستيون بي les élèves le verbe partir هنا le verbe partir n'est pas conjugué il est à l'infinitif نديروه à l'infinitif au cinéma aussi les élèves le verbe partir au cinéma هاد le verbe partir غادي نكونجوغوه في الكونديسيونيل بريزون عندنا les élèves كنقولوا les élèves بحال الا عندنا il partirait il partirait à IENT باش ما تلصقش partirait au cinéma les élèves partiraient à IENT au cinéma غادي نمشيو cinquièmement la sixièmement غادي نمشيو la dernière question Donnez les mots, donnez 3 mots appartenant au champ lexical appartenant appartenant au champ lexical الحقل المعجم الدلالي au champ lexical الكلمة اللي عطاونا اوبيتال هذه هي الكلمة اللي غادي نجيبو منها 3 اوبيتال Alors, qu'il y a plusieurs, j'ai choisi infirmier, quelqu'un fait l'hôpital infirmier, bien sûr, qu'un docteur, zit, qu'un malade, là, un patient, là, un malade, plusieurs
ambulance, etc. Voilà, c'est la dernière question. وبهذا كنكونوا قد انتهينا هذا الدرس ديالنا وما تنساوناش بالاشتراكات ديالكم وشكرا.